Hello po guys. Share ko lang po itong binili kong biskwit kanina po. Ayan po. Ayan. Bagong biskwit po na nakita ko. Ayan. Bali yan po is 69, 10 pieces po. Ayan. Ayan. Tapos yan. Goya. Buy 2, get 1 free. Nakain na po na anak ko yung isa. Yan po. Tapos yan pong sunflower. Ito po pala guys yung yung laman nito. Yan. Yan po. 4 na piraso po siya na mag-asawa. Yan po yung laman niya guys. Yan. Chocolate flavor. Tikman ko po itong biscuit.